मसीह यीशु में आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए कलाम मुकद्दस में से आज की तिलावत सुनते हैं। खुजात की किताब 11वां बाब। और यफ्ता जल्लादी बड़ा दलेर और बहादुर मर्द था। वो एक फाहिशा औरत का बेटा था और उसका बाप जलाद था, और जलाद की बीवी से उसके लिए बेटे हुए। और जब उसकी बीवी के बेटे बड़े हुए तो उन्होंने यफ्ता को निकाल दिया और उससे कहा कि तेरी मिरास हमारे बाप के घर में नहीं, क्योंकि तू दूसरी औरत का बेटा है। तब यफ्ता अपने भाइयों के सामने से भागा और तूब के इलाका में जा रहा, तो उसके पास लफंगे लोग जमा हुए और वो उसके साथ बाहर निकलते थे। और कुछ मुद्दत के बाद ऐसा हुआ कि बनी अमून ने इसराइल से लड़ाई की। और जब बनी अमून इसराइल से लड़ते थे तो जल्लाद के बुजुर्ग लोग गए कि यफ्ता को तोब के इलाके से ले आए, और उन्होंने यफ्ता से कहा कि तू आ और हमारा सरदार बन कि हम बनी अमून से लड़ें। तब यफ्ता ने जल्लाद के बुजुर्गों से कहा, क्या तुमने मुझसे दावत नहीं की और मेरे बाप के घर से मुझे नहीं निकाला? लिहाजा अब तुम अपनी मुसीबत में मेरे पास क्यों आए हो? तब जल्लाद के बुजुर्गों ने यफ्ता से कहा कि इस वक्त हम तेरे पास इसलिए आए हैं कि तू हमारे साथ चले और बनी अमून से लड़ाई करे और हमारा और जल्लाद के तमाम बाशिंदों का सरदार हो। तब यफ्ता ने जल्लाद के बुजुर्गों से कहा, अगर बनी अमून के साथ लड़ाई करने के लिए तुम मुझे वापस ले जाते हो और अगर खुदावन उन्हें मेरे काबू में कर दे तो क्या मैं तुम्हारा सरदार हूंगा? तो जल्लाद के बुजुर्गों ने यफ्ता से कहा कि खुदावंद हमारे दरमियान सुनने वाला हो, अगर हम ना करें जैसा कि तू कहता है। तब यफ्ता जल्लाद के बुजुर्गों के साथ गया और लोगों ने उसे अपना सरदार और हाकिम मुकर्रर किया। और यफ्ता ने अपने सब बातें खुदावंद के आगे मिस्पा में कही। और यफ्ता ने बनी अमून के बादशाह के पास एलची भेजे और कहा कि तुझे मुझसे क्या रंजिश है कि तू मेरे मुल्क में मेरे साथ लड़ाई करने आया है? तो बनी अमून के बादशाह ने यफ्ता के एलचियों से कहा, इसलिए कि जिस वक्त बनी इसराइल मिस्र से निकल आए उन्होंने मेरा मुल्क अर्नून से यबूक तक और उर्दन तक ले लिया। चुनाचे अब तू वो मुल्क सलामती से मुझे फेर दे। तब यफ्ता ने फिर उन एलचियों को बनी अमून के बादशाह के पास भेजा और उससे कहा, यफ्ता यूं कहता है कि इसराइल ने मुआब का मुल्क और बनी अमून का मुल्क नहीं लिया, क्योंकि जिस वक्त वो मिस्र से निकले तो वो बियाबान में बहरे कुलजम की तरफ गए और कादेश में पहुंचे। तब इसराइल ने अदूम के बादशाह के पास एलची भेजे और कहा कि हमें अपने मुल्क में से गुजर जाने दे, मगर अदूम के बादशाह ने ना माना। तब उन्होंने मोआब के बादशाह के पास भी पैगाम भेजा और उसने भी ना माना, तो इसराइल कादेश ही में रहा। तब वो बियाबान में चले और वो मोआब के मुल्क और अदूम के मुल्क के गिर्द फिरे और मोआब के मुल्क को मशरिक की तरफ से आए और अर्नून के किनारे पर खैमे खड़े किए। और वो मोआब की सरहद में दाखिल ना हुए, क्योंकि अर्नून ही मोआब की सरहद है। फिर इसराइल ने अमूरियों के बादशाह सेहून के पास, जो हिशबून में रहता था, एलची भेजे और उससे कहा कि हमें अपने मुल्क में से गुजर जाने दे कि हम अपनी जगह को जाएं। मगर सेहून ने इसराइल का एतबार ना किया और अपनी हद में से उन्हें गुजरने ना दिया। और सेहून ने अपने सब लोग जमा किए और याहस में डेरे लगाए और इसराइल से लड़ाई की। तो खुदावंद इसराइल के खुदा ने सेहून और उसके तमाम लोगों को इसराइल के हाथों में दे दिया, तो उन्होंने उन्हें मारा और इसराइल उस मुल्क के रहने वाले अमूरियों के तमाम मुल्क के मालिक हो गए। और उन्होंने अमूरियों की तमाम सरहदों पर अर्नून से लेके यबूक तक और बियाबान से उर्दन तक कब्जा कर लिया। चुनाचे अब जो खुदावंद इसराइल के खुदा ने अमूरियों को अपनी कौम इसराइल के आगे से निकाल दिया, तो क्या तू उनकी मिरास ले लेगा?
क्या तेरा معبود کموش جو ملکیت تجھے دیتا ہے وہ تو نہیں لیتا؟ پس کیا ہم وہ سب کچھ جو خداوند ہمارے خدا نے ہمارے سامنے سے خالی کر دیا میراث نہیں لیں گے؟ کیا تو مواب کے بادشاہ بلاق بن صفور سے بہتر ہے؟ کیا اس نے کبھی بنی اسرائیل کے ساتھ جھگڑا کیا یا کبھی ان کے خلاف لڑائی کی؟ اور جس وقت کہ بنی اسرائیل ہشبون میں اور اس کے قصبوں میں اور ایروئیر میں اور اس کے قصبوں میں اور تمام شہروں میں جو ارنون کے نزدیک ہیں 300 برس تک رہے ہیں، تو تم نے اتنی مدت میں انہیں کیوں واپس نہ لے لیا؟ میں نے تجھ سے کوئی بدی نہیں کی، مگر تو مجھ سے بدی کرتا ہے کہ میرے ساتھ لڑنے کو آتا ہے۔ تو خداوند جو بدلہ دینے والا ہے آج کے دن بنی اسرائیل اور بنی امون کے درمیان انصاف کرے۔ اور بنی امون کے بادشاہ نے ان باتوں کو جو یفتہ نے اسے کہلا بھیجی نہ سنا، اور روح خداوند کا نزول یفتہ پر ہوا، تو وہ جلاد اور منسے سے گزر کر جلاد کے مصپا میں پہنچا، اور جلاد کے مصپا سے بنی امون کی طرف گیا۔ اور یفتہ نے خداوند کی منت مانی اور کہا کہ اگر تو بنی امون کو میرے ہاتھ میں دے دے تو جب میں بنی امون کے پاس سے سلامتی کے ساتھ پھروں گا تو میرے گھر کے دروازے میں سے جو کوئی مجھے ملنے کو باہر نکلے گا وہ خداوند کا ہوگا، میں اسے سوختنی قربانی گزرانوں گا۔ جب یفتہ بنی امون کی طرف پار اترا کہ ان سے لڑائی کرے تو خداوند نے انہیں اس کے حوالہ کر دیا۔ تو اس نے انہیں ایروئیر سے لے کر منیت کے حد تک جو 20 شہر ہیں اور آبیل کرامیم تک بشدت مارا، تو بنی امون بنی اسرائیل کے سامنے مغلوب ہوئے۔ اور یفتہ مصپا میں اپنے گھر کو واپس آیا تو دیکھو اس کی بیٹی خنجریوں کے ساتھ ناچتی ہوئی اس کے ملنے کو باہر آئی، اور وہ اس کی اکلوتی تھی، اس کے سوا اس کی کوئی اور بیٹی یا بیٹا نہ تھا۔ تو جب اس نے دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور بولا، ہائے ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے بہت پست کیا، اور تو ان میں سے ہے جو مجھے دکھ دیتے ہیں، کیونکہ میں نے خداوند کے لیے منت مانی اور اس کے توڑنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں۔ تو وہ اس سے کہنے لگی کہ اے میرے باپ، اگر تو نے خداوند کے لیے منت مانی ہے تو جو کچھ تیرے منہ سے نکلا تو اس کے مطابق میرے ساتھ عمل میں لا، کیونکہ خداوند نے تیرے دشمنوں بنی امون سے تیرا انتقام لیا۔ اور اس نے اپنے باپ سے کہا کہ تو میرے لیے یہ کر کہ 2 مہینے کی مہلت مجھے دے، تاکہ میں جاؤں اور کوہستان میں پھروں اور اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے کنوار پن پر روؤں۔ تو اس نے کہا جا، اور اس نے اسے 2 مہینوں کے لیے بھیج دیا۔ تب وہ ماں اپنی سہیلیوں کے گئی اور کوہستان میں اپنے کنوار پن پر روتی رہی۔ اور ایسا ہوا کہ 2 مہینوں کے گزرنے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس واپس آئی، تو اس نے جو منت مانی تھی اس پر پوری کی، اور وہ مرد سے ناواقف رہی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے درمیان یہ رسم ہے کہ سال بسال اسرائیل کی بیٹیاں جاتی اور ہر برس میں 4 دن یفتہ جلادی کی بیٹی پر نوحہ کرتی تھیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔